안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리가 하나님 말씀을 피아노같이 이야기할 수 얼마나 감사한 일인지 Estamos muy 모르겠습니다. agradecidos porque podemos compartir teniendo abierto la 여러분 Biblia. 어떤 사람이든지 간에 Señores, sea quien fuera, 하나님 말씀이 이런 마음 안에 들어 이런 마음을 지배하게 되면 cuando la palabra de Dios entra en el corazón de ustedes y domina el 여러분 corazón de 예수님과 같은 ustedes, 사람으로 변하는 겁니다. ustedes cambian como personas de 그러나 Jesucristo. 여러분 자신이 잘나고 뛰어나서 Pero cuando ustedes son sobresalientes, 내가 brillantes, 정말 뭐든 할 수 있다는 사람들의 마음에는 y el corazón de la gente que dice, yo puedo lograr todo, 하나님이 아무 일도 하실 수가 Dios 없습니다. no puede hacer absolutamente nada por ellos. 이제 이 성경은 그런 부분을 우리에게 정확하게 이야기하고 있는데요. Exactamente acerca de ello, la Biblia nos lo cuenta 오늘 claramente. 열왕기하 4장 1절부터 읽겠습니다. Hoy vamos a leer acerca de Segunda de 열왕기하 Reyes, 4장을 capítulo 찾아주시기 4, versículo 1 al 7. 찾으셨으면 제가 4장 Si han abierto, 1절부터 yo voy a leer 7절까지 desde el 말씀 versículo 읽겠습니다. 1 al versículo 7. 열왕기하 4장에 나오는 한 여자의 이야기인데 Se trata acerca de una mujer que aparece en 이것을 Segunda 통해 Reyes, 우리는 capítulo 4. 우리를 향한 하나님의 마음을 읽을 수가 있습니다. Podemos leer el corazón de Dios que se dirige hacia nosotros. Vamos a leer. 선지자 생도의 아내 중 한 여인이 엘리사에게 부르짖어 가로되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여호와를 경외한 줄은 당신이 아시는 바니이다. 이제 체주가 이르러 나의 두 아이를 취하여 그 종을 삼고자 하나이다. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. 엘리사가 저에게 이르되 내가 너를 위하여 어떻게 하랴? 내 집에 무엇이 있는지 내게 고하라. 저가 가로되 계집종의 집에 한 병 기름 외에는 아무것도 없나이다. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. 가서 너는 밖에 나가서 모든 이웃에게 그릇을 빌라. 빈 그릇을 빌 때 조금 빌지 말고. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. 너는 내 두 아들과 함께 들어가서 문을 닫고 그 모든 그릇에 기름을 부어 차는 대로 옮겨 놓아라. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. 여인은 물러가 그 두 아들과 함께 문을 닫은 후에 저희는 그릇을 그에게 가져오 그는 부었더니 Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del 그래서 aceite. 다 찬지라 여인이 아들에게 이르되 또 그릇을 내게로 가져오라. 아들이 가득 다른 것이 없나이다니 기름이 곧 그쳤다. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. 그 여인이 하나님 사람에게 나아가서 고하는데 저가 가로되 너는 가서 기름을 팔아 빚을 갚고 남은 건 너와 내 두 아들 생활하라 하였더라. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hasta aquí hemos leído. 성경은 우리에게 놀라운 사실들을 가르치고 있는 La Biblia nos enseña una realidad tan maravillosa. 우리가 이 성경 요한복음에서 보면 Cuando vemos en San Juan de la Biblia, 무슨 일이었냐 6장에 que aparece en el 예수님께서 capítulo 산에 6, 올라가셨습니다. Jesucristo sube al 근데 monte. 예수님께서 무슨 이야기를 하셨냐면 Pero ¿qué es lo que Jesucristo dice? 5절에 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기께 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들 먹게 하겠느냐. En el 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman 수많은 estos? 무리가 한 5천 명이 된 사람이 오고 있는데 Miles de personas, como cantidad de 5,000 예수는 estaban. 빌립에게 물었습니다. Y Jesús le pregunta a Felipe, 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 하겠느냐. ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? 빌립이 예수님이 그렇게 하신 이유는 La razón por la cual Jesucristo hizo así, 빌립을 시험해서 마음을 알고 싶었습니다. quería probar a Felipe y conocer el corazón de Felipe. 빌립이 뭐라고 말하느냐면은 Felipe, ¿qué es lo que dice? 각 사람에게 조금씩 받게 할지라도 200데나리온 떡이 부족하리. Que realmente con 200 denarios nos bastarían, aunque 근데 a 그 cada 옆에 uno
안드레가 realmente 있었네. se tomase un poco, pero estaba Andrés al 안드레 lado. 시몬 베드로의 형제죠. Él es hermano de Simón Pedro. 여기 한 아이가 있어 보리떡 5개 물고기 2마리를 가진 아이다. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 그러나 그것이 많은 사람이 얼마나 되겠습니까? Mas, ¿qué es esto para 아주 tantos? 재밌는 이야기입니다. Algo muy interesante, ¿verdad? 예수님은 빌립에게 말씀하시기를 Jesús cuando le habla a Felipe, 우리가 어디서 떡을 사 이 사람 먹게 하겠냐 했을 때 cuando Jesús le dice de dónde compraremos pan para que coman estos. 빌립의 입에 뭐라고 말하냐면은 ¿Y qué es lo que sale de la boca de Felipe? 각 사람의 조금씩 받게 할지라도 200데나리온 떡이 부족하리라. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 계산은 정확했는지 모르지만 Puede que su cálculo haya sido exacto, 빌립이나 안드레가 똑같이 갈릴리에 사는 사람들. pero Felipe y Andrés eran las mismas personas que vivían en Galilea. 비슷한 시기에 예수님을 만났어요. En el periodo, pero parecido, 그래서 이제 se 예수님과 encuentran con 만나 같이 Jesús. 지나면서 Y mientras que ellos conviven con Jesús, 중요한 건 빌립은 뭐라고 말했냐면은 Felipe, ¿cómo le habla? 각 사람의 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 우리 이 말씀을 여기 기록되는 거 자세히 읽어보면 Si uno lee detalladamente esta palabra, 빌립의 입에서 나오는 그 말 속에는 dentro de la palabra que sale de la boca de Felipe, 어디에도 하나님이나 예수님이나 그 은혜를 바라거나 믿는 마음이 없었습니다. en donde fuese, no hay un corazón que espere de Dios, de Jesús 그냥 o de la gracia. 인간의 생각 그대로였습니다. Simplemente habla el pensamiento del hombre 자, tal 그 como es. 다음에 안드레 이야기를 한번 들어봅시다. Luego aparece lo que dice 그 Andrés. 다음에 안드레 뭐라고 말합니까? Andrés, ¿qué es lo que dice? 여기 한 아이가 있어 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가진 아이. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠습니까? Mas, ¿qué es esto para tantos? 여러분 이 많은 사람의 보리떡 5개 물고기 2마리 Es 5 panes de cebada y 한 2 pececillos. 아이의 도시락입니다. Viene a ser la merienda de un muchachito. 이 많은 사람은 누구를 가리켜? 무리들을 가리키는데 Aquí dice para tantos, se refiere a la 남자만 multitud. 5,000명이 모였는데 Solo hombres eran 5,000. 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가지고 Con 5 panes y 2 pececillos. 5,000명을 먹일 수 있다는 생각 말도 안 되는 Era 이야기죠. absurdo dar de comer a 5,000. 그러나 안드레가 이 말을 하는 이유는 뭐냐면 Pero la razón por la cual Andrés dice esto, 안드레 그동안에 예수님을 만났습니다. se había encontrado con Jesús durante este 예수님 같이 periodo. 다니면서 Cuando andaba con Jesús, 여러 가지 예수님께서 능력을 행하는 걸 보았습니다. había visto cómo el Señor trabajaba con poder. 그렇기 때문에 내 이 작은 그 보리떡 5개 물고기 2마리지만 Aunque era 2 pececillos y 5 어린아이 한 panes de 식사 cebada, 도시락에 불과하지만 apenas es una comida de un muchacho. 예수님 여기 계시지 않습니까? Pero Jesús, usted no está aquí. 당신이 여기 계시 일하시면 Si usted estando aquí 이 trabaja, 많은 사람에게 충분히 식사가 될 수 있을 것 Suficientemente será 아니겠습니까? realmente suficiente para tanta 자, 이제 gente. 이 안드레의 이야기를 빌립이 들었을 때 Cuando Andrés oía, 무슨 cuando 생각을 Felipe 했을까요? oía acerca de Andrés, ¿qué 아이고, pensamiento 우리 habrá tenido? 선생님은 제자들을 선택해 또 무식한 사람을 선택해요. Ay, nuestro maestro, ¿por qué había elegido a discípulos tan 나처럼 계산을 ignorantes? 잘할 수 있으면 얼마나 좋아. Qué bueno sería si sabe calcular como yo. 이 5,000명이나 되는 사람들인데 Son 5,000 personas 200데나리 떡이 부족할 텐데. y realmente, no 그거 bastaría. 가지고 그이 el 많은 pan. 사람 말도 안 돼. Tan absurdo que con eso para tanta 저런 gente. 생각을 할까? ¿Cómo es que puede atreverse a pensar 말도 así? 안 돼.
Es tan absurdo. 자, 이제 안드레하고 빌립의 Andrés, 이야기가 정확하게 나타나 있어요. Felipe, exactamente se nota la 예수님 왜 diferencia. 빌립에게 물으셨습니다. Y le 물으셨습니까? pregunta a Felipe, ¿pero por qué? 빌립은 주님을 따라다니면서도 Felipe, a pesar de que seguía al 자기가 Señor, 잘났고 자기가 옳기 때문에 ya que era sobresaliente, ya que era 예수님의 것을 razonable, 하나도 받아들인 것이 없으니까 no hay nada de lo que aceptó de Jesucristo. 자기 계산을 이야기할 수 있지 예수님을 기대하는 이야기를 할 수 없어요. Puede hablar acerca de su cálculo, no puede hablar 반대로 acerca de 안드레는 apoyarse en 똑같은 예수님의 Jesús. 제자였지만 Contrariamente, Andrés era el mismo discípulo de Jesús. 예수님께서 정말 많은 일을 하는 걸 보았어요. Había visto cómo Jesucristo trabajaba 이제 de 그 muchas 물로가 maneras. 포도주를 만드는 것도 Había 봤고 hecho vino del 그 agua. 다음에 38년 된 병자를 정말 걸어가게 하는 것도 También 봤고 había visto cómo le hizo caminar al enfermo 38 años. 정말 그리고 참 하나님께서 예수님 그를 통해 일하는 걸 많이 보면서 Viendo cómo realmente Dios iba trabajando 그는 por 빌립의 Jesús 마음 안에는 en el corazón 자기가 de 가진 자기 Felipe. 생각밖에 아무것도 없는데 Lo único que tenía era su 그냥 pensamiento. 안드레는 그냥 예수님을 따라다닌 게 아니라 Pero Andrés no simplemente ha seguido al Señor 예수의 Jesús. 능력을 경험했고 예수의 역사를 경험했어요. Experimentó el poder de Dios, experimentó la 그런데 manifestación 그 de Dios. 예수님이 역사하신다면 Y si Jesús se 이 벌떡 manifiesta, 5개만 해도 5,000명 먹고 남겠다는 그 믿음이 그 속에 있었던 것입니다. 5 panes, realmente los 5,000 comerán de esto y sobrará. 그래서 예수님은 빌립에게 믿음이 없는 그 부분을 알고 계셨습니다. Y bien conocía a Jesús que 그래서 예수님 Felipe 빌립에게 no 뭐라고 tenía la fe. 물었냐면 Y como pregunta a 우리가 Felipe, 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 하겠느냐. ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? 근데 빌립의 말에는 하나님이나 예수님의 이야기 하나도 없습니다. En el corazón de Felipe no aparecía nada de Dios, no aparecía nada de Jesús. 예수님이라는 걸 많이 보았지만 Se había visto cómo Jesús iba 근데 그 trabajando en gran 예수님을 manera, 믿는 믿음이 하나도 그 마음에 없는 겁니다. pero en su corazón no había ninguna fe hacia 자기 Jesús. 인간적인 계산밖에 없었습니다. Solamente tenía el cálculo del 자, hombre. 그런데 안드레는 달랐습니다. Pero Andrés era distinto. 예수님이 역사하시면 Si Jesús 이 벌떡 trabaja 5개로 5,000명을 먹일 수가 con 5 있어. panes, puede dar de comer a 이게 5,000. 하나이가 벌떡 5개 물고기 2마리를 가졌습니다. Son 2 그러나 pececillos y 이것이 5 많은 사람이 panes. 얼마나 Y 되겠습니까? para tanta gente, ¿esto qué sería? 주님이 일을 하셔야 됩니다. Pero Señor, usted debe 이걸 trabajar. 많이 먹도록 해 주십시오. Usted permita que ellos coman. 전혀 다른 두 사람의 모양을 요한복음은 자세히 그렸습니다. La figura completamente distinta de las 2 personas, San Juan nos va 여러분 mostrando. 오늘날 우리가 신앙생활하는 사람들 가운데서 Hoy en día, entre las personas que llevan la vida de creencia, 자기 잘났다고 자기를 믿는 사람들이 많습니다. hay mucha gente que por ser 그 brillante 자기를 confía 잘 en su 믿는 ser. 사람들 예수님의 말씀 받아들이기 어렵습니다. La persona que confía en su ser, le es muy difícil aceptar la 그러나 palabra de 이제 Jesús. 예수님을 참 믿는 사람들은 Pero las personas que verdaderamente creen en Jesús, 예수님이면 이 문제를 해결할 수 있어요. si esJesús, podrá resolver 예수 este 이걸 problema. 도우실 수가 있어. Jesús me ayudará a 예수 este 이거 problema. 역사하실 수. Jesucristo podrá 제가 manifestarse. 한 번은 집에 있었습니다. Yo en una ocasión estaba en la casa. 나왔어요. Me llaman por teléfono. 여보세요. Hola, 예, 목사님 여기 전주인데요. pastor, aquí es Chonju. 목사님 김충환 형제가 암으로 병원에 입원을 El hermano Kim Chung-an hace tiempo está internado por cáncer en el hospital. 이제 저 병이 점점 심해져서 Ya ha empeorado bastante su 의사는 enfermedad. 이틀 더 살기가 어렵다. El doctor dice que será difícil que sobreviva después más de 2 días. 우리 교회 목사님 한 분이 전주에 가 있어서 Y un pastor de nuestra iglesia justamente estaba en Chonju. 전화했어요. Yo le llamé. 그 전북대병원에 김충환 형제 좀 보고 왔으면 좋겠다고 그랬습니다. Quisiera que vayas al hospital universitario de Chonbuk para que veas al hermano Kim Chung-an. 왔어요. Y él lo visitó y volvió a la noche y le pregunté y me dijo que era imposible, 가망이 없다고 que no tenía probabilidad, 세상을 떠날 것 같다고. que parecía que rápido iba a morir. 그 다음날 주일인데 El día siguiente era 주일날 domingo. 우리가 예배를 마치고 난 뒤에 Terminando el servicio dominical de nuestra iglesia, 광주에 가서 예배를 드리게 됐어요. a la noche estaba determinado que iríamos a Gwangju para tener 광주까지 culto. 가는 길에 전주를 지나가는데 Cuando voy a Gwangju, paso por 그 Chonju 병원에 좀 가보고
가고 싶었어. Y yo quería ir a ese hospital. 병원에 한 1시간 정도만 될 것 같으면 Con 1 hora parecía suficiente. 제 아내하고 제 아들이 같이 갔었는데 Mi hijo y mi esposa habían 제 ido 아내에게 conmigo. 얘기했어요. Le dije a mi esposa, 여보, 우리 한 1시간 일찍 좀 가자고. querida, vamos 1 hora antes 전북대병원에 김충환이 좀 만나보자. al Hospital Universitario Chonbuk. Vamos a encontrarnos con 그래서 el 우리가 이제 hermano Kim 차를 Chung-an. 몰고 전주에 가 전북대병원을 En 갔습니다. carro fuimos a Cheonju, al Hospital Chonbuk. 김충환 형제가 누워 있는 병실에 딱 문을 여니까 Abrí la puerta de la habitación donde estaba el hermano 이미 Kim 그 Chung-an. 병원은 병실엔 추움의 그림자가 꽉 눌려 있어요. Ya en esa sala estaba lleno por la sombra de la muerte. 형제는 죽은지 사는지 병 침대에 누워 있는데 El hermano estaba acostado, no sabía si estaba muerto o vivo, no había señal de vida en él. 형제 아내는 이미 남편이 죽는다는 그 슬픔 속에서 막 고개를 숙이고 아무 말하지 않았어요. Y la esposa no decía nada, bajó la cabeza porque parece que pensaba que el marido ya iba a morir. 쳐다보니 또 고개를 Cuando yo fui, me miró y bajó otra vez la cabeza. 형제 어머니는 침대 앞에서 눈물만 Y la madre del hermano delante de la cama solamente derramaba las lágrimas. 아들이 아직 죽진 않았지만 Aunque todavía no murió el hijo, 아내나 그 어머니도 이미 마음에 아들이 죽었어요. sea la esposa, sea su madre, ya en el corazón de ellas había 그 muerto él. 죽음의 막 어두운 분위기가 내 마음에도 막 엄습해 도는 걸 느꼈어요. Ese ambiente oscuro de la muerte hasta me llegaba a mí. 제가 무슨 생각을 했냐면 ¿Y qué pensé? 만일에 오늘 이 자리에 En caso que 내가 안 오고 예수님이 오셨다면 hubiese venido Jesucristo en lugar de mí, 어떤 일이 일어날까 ¿qué iba a ocurrir? 생각을 해봤어요. Yo me puse a pensar, 너무너무 신기한 것은 muy increíble. 우리가 다치는 많이 있다 내가 거기에 투입돼가지고 내가 생각해보면 어려운데 Cuando uno entra allí, uno se pone a pensar, es muy 예수님이 그 difícil. 가운데 계신다면 Pero si Jesús está en 예수 medio, 우리가 아니잖아요. Jesús no es 내 como 마음에 nosotros. 틀림없이 예수님께서 여기 오셔서 En mi corazón dije, sin lugar a dudas, 말씀을 Jesucristo 전하는 viniendo 분 이런 거 aquí, 하시겠죠. seguramente Él predicará la 그리고 이제 palabra, 죽어가는 dirá 형제를 algo. 못본 채 하지 않아요. 반드시 살리고 가실 것 Y 같아요. este hermano que va muriendo no le va a dar la espalda, sin lugar a duda, Él antes de marchar le va a salvar. 근데 그때 내 마음에 무슨 마음이 들었냐면 En ese momento, ¿qué sentía en mi corazón yo? 그 예수님이 Ese Señor Jesús 내 안에도 계시고 está dentro mío también, 형제 안에도 계시고 está dentro del hermano también. 예수님이 일을 할 수 있겠구나. Ah, Jesucristo podrá trabajar. 그 마음이 내 마음에 들어. Ese corazón entró en mí. 그래서 내가 이제 지금 이 형제 마음하고 예수의 마음을 연결시키는 이야기를 해요. De tal manera, comencé a hablar acerca de la conexión del corazón de este hermano con Jesús. Le grité, 김주환 형제, hermano Kim Chung-an, 눈 좀 떠봐. abre la boca, 날 좀 쳐다봐. mírame. 소리를 질렀어요. Yo le grité, 네, 목사님. sí, pastor. 제가 이야기했어요. Yo le dije, 김영재, 내 이야기 잘 들어. hermano Kim, me vas a oír bien a mí. 의사는 자네가 2-3일 넘기기 어렵다. El doctor dice que tú no podrás sobrepasar 2 o 3 días. 여러 달이 됐는데 Ya hace meses que te han tratado el cáncer. 효과가 없고 No, no es 3일 efectivo. 안에 분명히 죽는다고. Dentro de 2 o 3 días dice que tú morirás. 근데 형제 내가 오늘 얘기 들어 무슨 생각을 했냐면 Pero hermano, entrando aquí, ¿qué me puse a pensar? 분명히 이 자리에도 예수님이 계시는데 Jesucristo también claramente está en este 내 lugar. 아들 자네도 예수님이 계시는데 Jesucristo está 그 dentro mío, está dentro de 예수님이 ti. 일하신다면 Si Jesucristo trabaja, 암으로 죽어가는 게 아무 문제가 안 돼. ¿esto qué? Te vas muriendo por el cáncer, no hay 그래서 ningún 죽은 problema. 나사로도 살리셨어. Jesucristo salvó a Lázaro que iba muriendo. 형제하고 Hermano, sí, me 내 dijo. 조금만 더 이야기 들어봐. Yo te voy a hablar un poquito más, escúchame bien. 전기는 전선을 통해 올라가. La electricidad fluye mediante el cable 전선만 eléctrico. 연결되면 Si se conecta el cable eléctrico, 더러운 집도 sea una casa sucia, sea una casa limpia, sea realmente una casa bella, una casa de un bello, 들어와서 feo, no importa, la electricidad vendrá y hará funcionar la lavarropa, hará que funcione la heladera, podrán ver el televisor, prenderá la luz,
Ustedes 전선만 연결시키면 다. harán el café con solo conectarse el cable. 전기는 전선을 통해서 흘러가. La electricidad mediante el cable corre. 예수님은 Pero 우리의 Jesucristo 마음을 통해서 흘러가. corre mediante nuestro corazón. 내 이야기를 잘 들어. Debes oírme bien a mí. 만일에 자네 마음이 En caso que el corazón tuyo 예수님의 마음과 하나가 되면 se hace uno con el corazón de Jesús, 전기가 이렇게 떨어질 때는 서로 이렇게 연결이 돼 전기가 흐르듯이 como cuando uno se conecta así y fluye la 예수님 corriente 마음하고 eléctrica. 자네 마음이 하나가 되면 Cuando el corazón de Jesús y tu corazón se hace uno, 그러면 예수님이 자네 마음에 자네 안에 일을 하기 시작해. ya Jesús empieza a trabajar en el corazón 그 tuyo. 암 그거 아무것도 아니야. Ese cáncer viene a ser absolutamente nada. 이야기를 했어요. Yo le dije, 내 말 이해가 가? ¿tú me entiendes bien a mí? 자, 전선이 떨어질 때 연결이 안 되면 일할 수 없지만 El cable cuando está separado no puede trabajar, 전선만 연결시키면 pero con solo conectarse el cable, 더러운 집도 una casa 깨끗한 sucia, 집도 una casa 잘난 limpia, 집도 una 못난 casa 아무 realmente 상관- brillante, realmente 전기는 뭐라 inútil. 내가 일할게. Realmente, yo voy a 내가 trabajar, 너희 집에 dice. 가도록 선만 연결해 줘. Ah, permite que vaya a esa casa, solamente 내가 conecta 너희 el 집에 cable. 가서 Yo voy a ir a tu casa, 불도 켜고 yo voy a prender la 세탁기 luz, 돌리고 yo voy a hacer funcionar la television 켜고 lavarropa, 다 할 수 voy a 있어. prender el televisor, puedo hacer todo. 예수님 뭐라고 말씀한지 알아? Jesucristo, ¿saben lo que dice? 네하고 나하고 마음이 같으면 Tú y yo, cuando tengamos el mismo corazón, 나하고 마음이 같으면 cuando tengamos tú y yo el mismo 내 corazón, 안에 들어가서 yo, 너의 entrando en ti, 모든 문제를 내가 해결할 수가 있어. todo problema yo lo puedo resolver. 내가 하는 말 이해가? ¿Tú entiendes lo que yo te digo? 우선이. Sí, 자, 이제 pastor. 내가 자네하고 예수님하고 마음을 같이 하는 방법을 가르쳐줄게. Yo te voy a enseñar la manera de que tu corazón se una a la de 이야기를 잘 Jesús. 들어. Óyeme bien a mí. 예수님이 세상에 계실 때 Cuando Jesús estaba en el mundo, 예수님 앞에 많은 병자들이 있었어. delante de Jesús había muchos 그래서 enfermos. 그 병자를 보고 어느 한 사람도 못 본 채 하고 지나가시는 Mirando a los enfermos, jamás sea quien fuera, nunca le dio la espalda. 38년 된 병자도 고치셨고 Curó al enfermo de 38 años, 눈먼 소견도 고치셨고 curó al ciego de 문둥병자도 nacimiento, 고치셨고 curó al leproso también. 혈루증들 여자도 살리셨고 También había curado a la mujer que tenía flujo de 그 sangre. 예수님은 병자를 보고 못 본 채 하지 않아요. Mirando al 고치시는 분이야. enfermo, nunca le da la espalda. Es una persona que siempre cura. 나는 마태, 마가, 누가, Mateo, 요한 Marco, 사복음서에서 Lucas, San Juan. En los 4 libros del Evangelio. 예수님 환자를 볼 때 어떻게 하시는 그걸 자세히 봤어. Exactamente, yo he visto cómo Jesucristo hace cuando ve al enfermo. 예수 한 번도 귀찮다고 하거나 Jamás Jesús dijo, estoy fastidiado, estoy ocupado. Jamás dijo eso. Siempre le ha curado. He always healed them. 이해가 가. ¿Entiendes? 이해가. ¿Entiendes? 예수님이 병자를 보시고 한 번이라도 외면하거나 모른 척 하신 적 Mirando al enfermo jamás le dio la espalda, jamás hizo como que no le conocía. 김현계 내 이야기 잘 들어. Hermano Kim, debes oír bien lo que te digo. 예수 그리스도는 El Señor Jesucristo, 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이야. ayer, hoy, mañana, por siempre, 자, es igual. 그렇다면 Entonces, 예수님이 이 병실에도 계시는데 el Señor Jesús también está en esta sala. 병든 자네 암으로 죽어가는 자네를 살리기 원하실 거예요. Tú que vas muriendo por el cáncer, el Señor desea salvarte a ti. 자, 그러면 예수님하고 자네 속에 자네서 예수님 일을 하려면 Entonces, si el Señor Jesús quiere trabajar dentro de 예수님 마음하고 ti, 자네 마음이 하나가 되면은 el corazón de Jesús cuando se hace uno con el corazón tuyo, 전선이 연결되면 전기가 흐르듯이 como el cable se une y corre la 자네 마음하고 electricidad, 예수님 마음이 하나가 되면 cuando tu corazón se hace uno con el corazón de Jesús, 예수님이 자네 안에 일을 하기 시작해. Jesús empezará a trabajar dentro de ti. 내가 하는 말이 이해가지? ¿Entiendes lo que yo te digo? 알겠어? ¿Entiendes? 그럼 내가 자네 마음하고 예수님 마음을 같이 하는 방법을 설명할게. Entonces voy a explicar cómo unir tu corazón con el corazón de 자, Jesús. 예수님께서
무슨 일을 하셨냐면 El Señor Jesús, ¿qué trabajo 죽은 realizó? 나사로도 살리셨고 Había salvado a Lázaro que murió, 눈먼 소경도 고치셨고 también había 문둥병자도 고치셨고 curado al ciego, también 그렇지, al 야이로의 딸도 leproso, 살리셨고 también a la hija de Jairo, 나이든 과부의 había hecho 아들도 revivir, 살리셨고 también había salvado al hijo de la viuda de Naín. 예수님은 어제나 영원토록 동일하신데 El Señor Jesús ayer y para siempre es igual. 병자를 보시고 못 본 채 하지 않는 Pero cuando mira al enfermo jamás hizo como que no le veía. 하나님이 우리 보고 이런 말씀하신 적이 있었어요. La Biblia, una vez Dios nos dice esto a 누가 nosotros. 그 짐승이 짐을 지고 넘어져 있거든 Cuando el animal por la carga está 못 본 채 por el 하지 piso, 마라. que no haga como que no le ha 짐을 visto. 부리고 짐승을 일으켜 줘라. Ahora descargándolo levantarás al animal. 예수님 그걸 못 본 채 하시는 분이 아니라는 Y el 겁니다. Señor Jesús no es alguien 그러니 que 예수님이 hace como que no 자네를 ve. 보고 못 본 채 하실 리가 없으셔. Jamás Jesús cuando te vea hará como que no te 예수님 ve. 자네 그 아무로 주한 병을 고치시길 원하죠. Desea curarte a ti que estás muriendo por el 근데 cáncer. 자네 마음하고 예수님의 한 마음이 되면은 Pero cuando tu corazón se hace uno con el corazón de 예수님이 Jesús, 자네 속에 일을 할 수가 있어요. Jesús podrá trabajar dentro de 마치 ti. 전선이 연결돼서 하나가 되면 Como cuando el cable se conecta y se hace uno. 전선이 정말 연결되면 세탁기도 돌아가고 Cuando se conecta el cable funciona la lavarropa, también el televisor, también la heladera. Y uno puede hacer todas las cosas. 자 이제 내가 자네께 하는 이야기는 Yo la razón por la cual te hablo a 자네 ti. 마음이 예수님 마음과 하나가 되면 El corazón tuyo cuando se hace uno con el 예수님 corazón de 마음이 자네 Jesús. 속에 역사를 El 하면 corazón de Jesús cuando trabaja dentro de 이 ti. 병은 아무것도 아니야. Esta enfermedad viene a ser absolutamente nada. 이해가 가? ¿Tú entiendes lo que yo te digo? 예수님 마음이 어떠냐면 ¿Cómo es el corazón de Jesús? 예수님은 성경 마태, 마가, 누가, 요한에서 En San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, 병을 보고 한 번도 못 본 채 하지 아니하시고 jamás Jesús, mirando al enfermo, le ignoró, le ayudó, 은혜를 베푸셨어요. le dio la gracia. 그러면 그 예수님이 어제는 영원을 동일하시다면 Si ese Señor Jesús ayer, hoy y para la eternidad es igual, 침대에 누워 주워하고 있는 자네를 봤을 때 cuando te ve a ti que estás acostado en la cama, 예수님 자네를 살리고 고치시길 원하실 el 거야. Señor seguramente desea curarte, hacerte vivir a 근데 ti. 지금 예수님이 일을 하실 수 없는 것은 Pero la razón por la cual Jesús no puede trabajar ahora, 내 마음하고 예수님 마음이 다르기 때문에 일을 할 수가 없는 거야. porque tu corazón es distinto al corazón de Jesús, es por eso que no 만일에 puede 자네 trabajar. 마음이 예수님 마음이 하나가 되면 Si tu corazón en caso fuese igual a de 마음이 서로 Jesús, 흘러. va a haber un 마음이 fluir 흐르면 del corazón y cuando fluye el corazón, el poder de Jesús también llegará en ti y el poder de Jesús cuando entra en ti, 암으로 죽어가는 그거 아무 문제가 아니야. eso que te vas muriendo por el cáncer no es ningún problema. 이해가 가? ¿Logras entender? 근데 자네가 지금 무슨 마음을 가졌냐면은 Tú ahora, ¿qué corazón tienes? 야이로의 딸을 살리셨네. Ah, Jesús salvó a la hija de Jairo, 살리셨네. había salvado 죽은 나사로를 살리셨네. a la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín, y ya que Él cura a muchos enfermos, también curará mi enfermedad. 예수님 나를 고치시겠구나. El Señor Jesús me curará a 나를 mí, 낫게 하시겠구나. me va a curar a mí. 예수면 병이 낫겠구나. Ah, entonces mediante Jesucristo me curaré de la enfermedad. 마음을 가지면 Cuando ese corazón llega a 그 tenerlo, 마음은 예수님 마음하고 하나가 된다. ese corazón viene a ser uno con el corazón de Jesús. 마음으로 자네 죽어가는 그게 아무 문제. Y eso en el que tú vas muriendo por el cáncer no es ningún problema. 이해가 가. ¿Logras entender? 믿어져. ¿Tú puedes creer? 자네를 고칠 걸 확실히 믿어져. ¿Tú puedes creer con toda convicción que te va a curar? ¿Tú crees que te curarás? Y así hablamos. Sí, pastor. Yo voy a orar por ti. Y puse mis manos. 손에 머리에도 손을 얹고 Y puse mis manos en su cabeza, Dios Padre, el hermano Kim Chung-wan, permita que viva, 새 힘을 주십시오. dele nuevas fuerzas, 병을 이기게 하십시오. que pueda vencer la enfermedad. 기도했어요. Lloré. 제가 일어났어요. 어이 충아 Yo me 일어나. levanté y le dije, Chung-wan, levántate. 광주 가야 돼. Yo debo ir a Gwangju. 아파트 마시- 시간도 못 내. Y ya no puedo dar más tiempo, estoy ocupado. Levántate, ya me voy. Cúrate. Y así yo me despedí. Pasó una semana. 하여튼
아침 식사 전화가 왔어요. Me llamaron cuando iba desayunando. 여보세요. Aló, 목사님 저 김충환입니다. pastor, soy el hermano Kim Chung-an. 벌써 죽어요. 어디다 말은 죽어야 하는데. El doctor había dicho que él ya debía morir, 4일밖에 못 산다고. que solamente iba a sobrevivir 2-3 días. 목소리 막 힘이 있어. Su voz tenía una fuerza inmensa. 목사님 저 김충환입니다. Pastor, 그래, soy el 잘 hermano 있었어? Kim Chung-an. ¿Estás bien? 지금 어때? ¿Cómo estás ahora? 이제 검사를 했습니다. Ayer me hicieron el 내 control. 몸 어디에도 En ningún lado de mi cuerpo 저야 병이 없다고 그럽니다. dice que no tengo la enfermedad. 암세포가 하나도 없다고. No tengo ni una célula 오늘 cancerígena. 아침에 퇴원합니다. Hoy en esta mañana me 그래서 dan de 목사님께 alta 전화했습니다. y yo por eso le llamé pastor. 할렐루야. ¡Aleluya! 찬양한다. Alabo el nombre del 주님 위해 Señor. 살아라. Vive por el Señor. 그렇게 이야기가 끝났어요. Así terminó la plática. 다음 주일날 Y el domingo que venía, 저희들 교회에 왔어요. el hermano Kim Chung-an vino a nuestra iglesia. 제가 말씀을 전하기 전에 Antes de predicar yo la palabra, 이제 나오라고 했어요. le dije al hermano Kim Chung-an para que venga. 나와서 Él vino adelante 간증을 좀 하라 그랬어요. y le dije para que testifique. 그 형제가 와서 어떻게 하나님이 지난 일주일 동안에 El hermano vino y contó cómo Dios durante una 그가 semana, 지난 여러 달 동안 치료를 했는데 durante meses, le había 저 벽을 고치고 tratado, 거의 죽어가고 있었는데 pero curándole ahora él iba 이사는 muriendo. 오메가야 이틀밖에 못 간다고 Máximo 했는데 iba a sobrevivir 2 días nada más. 난 그 말씀을 믿었습니다. Y había creído en esa palabra. 예수님이 병든 자를 그냥 지나가 다 고치셨었는데 En la Biblia jamás Jesús pasó de largo ante un 지금 enfermo, le 예수님 그 curó. 예수님이라시면 Si Jesús viene a ser el mismo 내 Jesús de 병도 aquel entonces, 고치시겠구나. curará esta 지금 enfermedad 여기 también. 계시는데 Jesús está aquí, 보이진 않지만 aunque 만질 수 없지만 no podemos tocarlo, no podemos verlo. 살아계시네. Jesús está 나를 vivo aquí. 고치시겠구나. Jesús le va a curar. 그 믿은 것밖에 없었습니다. Lo único que hice fue creer. 빠르게 병이 좋아졌어요. Rápidamente mejoró la enfermedad. 깜짝 놀랐어요. Y el doctor se asustó en gran manera. 제가 예수님의 이름으로 En nombre del Señor Jesús. 이런 역사 일어나는 게 굉장히 많이 En 경험했어요. muchísimas ocasiones he experimentado cómo surge 아마 esta 밤새 manifestación. 얘기해도 Por más que le cuente toda la madrugada, por más que le cuente yo, no soy capaz de 예수님이 contarle 우리 todo. 속에 살아 일하는 걸 보았어요. Y he visto claramente cómo Jesús trabaja dentro de nosotros. 동안이 같이 공도 차고 El hermano Kim Chung-an había chutado la pelota. 우리 교회 그날 간증을 쭉 했습니다. Y en nuestra iglesia íbamos 우리 testificando 성도들이 y los hermanos 예수님이 살아 일하는 걸 보았습니다. habían visto cómo Jesús estando vivo 예수님과 trabajaba. 마음이 흐르면 Y fluyendo el corazón con 예수님과 Jesús, 한 마음이 되면 teniendo un mismo corazón con Jesús, 예수님이 우리 속에 살아 일하는 걸 보았습니다. Jesús dentro de nosotros estando vivo trabajaba. 너무너무 감사해요. Y estábamos muy 저는 agradecidos. 예수님으로 이런 은혜를 많이 경험했어요. Yo experimenté esta gracia mediante el Señor Jesús. 제가 1965년도에 군대 갔습니다. En el año 1965 fui al cuartel. 그때 이제 제가 가서 이제 하룻밤 잠을 잤는데 Y yo una noche fui a dormir. 이제 군대 가면 제일 먼저 우리 옷을 다 벗기고 En el cuartel nos sacan primeramente toda nuestra ropa 모든 옷이 이제 군대에서 지급이 됩니다. y todo lo que nos da es provisto por el cuartel. 그 겨울이었기 때문에 Era invierno en ese entonces. 얕은 잠바도 있고 Tenía un saco, también guantes, 여러 가지 있었어요. varias cosas. 그날 막 지급받은 물건이 너무너무 많았어요. Había tantas cosas que nos habían dado ese día. 군대는 이제 그 관물을 두는 장소가 있고 Hay un lugar en donde nosotros tenemos que poner todos los 제일 útiles 위에다가 y encima 장갑 넣고 ponemos el 옆에 guante, 철모 넣고 al lado ponemos el 티 casco 넣고 y ponemos al lado también 그래 넣고 이제 잠을 자. el cinto y así dormimos. 아침에 딱 자고 일어났는데 Yo me desperté a la mañana, 누가 내 장갑을 훔쳐갔어. alguien robó mis guantes. 그 당시 군대는 구타가 아주 심했어요. En ese entonces el castigo era 내 tan 반장이 fuerte. 장갑을 어디다가 팔아먹었어. Si no tenemos guante, el líder nos dice, ¿dónde vendiste tu guante? Yo tenía mucho miedo. 별수 없어요. Ah, no se puede más. 여긴 군대야. Aquí es el cuartel. 나도 Yo también 그렇지 훔치면 돼. tengo que robar.
군대는 훔친다고 안 그럽니다. En el cuartel no se usa la palabra robar. 만 훔쳐도 Por más que uno robe, 국방부 안에 있기 때문에 ya que está dentro de la base, se le dice traslado del lugar. 화장실 갔다 오다가 Uno vuelve del baño 또 옮겨놓고 해서 y traslada, y así ya está. 그렇게 이제 마음의 결정을 해서 Y yo me determiné en mi corazón a hacerlo así. 기도를 하는데 Y de tal manera me puse a orar, 훔치는 그게 마음에 걸렸어요. pero mi corazón como que me molestaba eso de robar. 어떤 마음이 드냐면 ¿Qué corazón sentía yo? 만일 네가 장갑을 훔치다 들키면 En caso que tú robes y 내랑이 te pillen. 그렇잖아요. Así es en el cuartel. ¿Cómo es? 평 다른 사람이 훔치다 그래 뭐 장난이에요. Si otros, bueno, roban, es una broma, no 제가 예수님 importa. 온 우리 내만 다 아는데 Pero dentro de la base, a todos les dije que 내가 creían en Jesús. 만일에 훔치다 들키면 Si yo robo y alguien me pilla, 부대 안에 복음 전도하는 일은 못할 것 같아요. ya no podría seguir la obra del Evangelio dentro de la base. 도둑놈이 예수님들 그래. Ay, tú que eres ladrón, ¿vas crees en Jesús? Pensaba que ellos 내가 그때 así 막 me 깜짝 dirían. 놀란 것은 Yo me asusté una cosa. 저는 군대가 제일 행복했던 게 El momento más feliz del cuartel 복음 전도하는 거였어요. fue cuando anuncié el Evangelio. 마침 우리 분의 교육부대 상당히 큰 부대인데 La base de comunicaciones era bastante grande. 군목이 없었어요. No había pastor justamente. 군 생활하는데 군목 노릇 혼자 다 Yo durante el servicio, yo cumplía la profesión de pastor, juntaba a la gente, juntaba a los menores, yo tenía culto, predicaba el Evangelio 제일 신나는 게 보험 한 사람도 제사 안 y 받으면 me daba 너무 gozo 기쁘고 en el que 그런 una 거예요. persona obtenía el perdón del pecado y realmente estaba demasiado feliz yo. 그래서 내가 만일에 장갑 훔치다가 들키면 En caso que me pillen mientras que robo el guante. 군생활하는 동안 내가 복음을 전할 수 없을 것 같아. Durante el servicio militar 내가 pensaba que 만일 no podía 복음을 predicar el 전하면 군대가 Evangelio. 너무 고달프고 힘들 것 Si no 같아. puedo predicar el Evangelio, sentiría que el servicio militar sería tan cansador y 하나님 앞에 difícil. 기도했어요. Yo me puse a orar delante de Dios. 하나님 Señor, 장갑 못 훔치겠습니다. no puedo robar los guantes. 장갑 한 컬에만 주세요. Señor, permita unos pares de 하나님 guantes para 장갑 mí. 한 컬에만 주세요. Señor, permita unos pares de guantes para 나는 길이 mí. 없습니다. Yo no tengo camino. 하나님 하실 수 있지 않습니다. Señor, usted puede hacerlo. 그날은 Ese día, 수류탄 투적 교육을 받아요. ahora, nosotros recibíamos 수류탄을 la formación de 칠 때 tirar la 손잡이를 granada. 함께 잡아요. Cuando uno toma la granada, tiene que tomar la manija y uno saca la tapa de seguridad y en ese momento no se explota. 하나, 1, 2, 3. Y así. 이제 그 손잡이를 잡고 있다가 Uno toma la manija 수류탄 내 몸에서 벗어나면 y cuando la granada se desprende de mi cuerpo, 손잡이가 떨어져 나가면서 ahora cuando la manija sale del lugar y allí toca el objetivo y allí se prende en el interior el fuego 3초가 걸려요. y tarda 3 segundos para llegar. 이제 그 도화선을 dentro. 타고 불이 장략까지 들어가요. Y mediante esa 그래서 이제 그 cuerda, 3초 ahora el 만에 fuego va 불이 y 그 llega 안에 있는 hacia el 장략. material explosivo y en 3 segundos 그럼 ahora 그게 이제 se 그 장력이 폭발을 transmite el 하면서 fuego y cuando explota eso, 쇳덩어리가 산산조각이 나게 ese 다 날라서 사방 팍 trozo de metal ahora se divide en millonésimas piezas y se 그렇기 esparce 때문에 por todos los 거기 있는 lugares, 사람은 뭐 여러 명이 por lo 죽일 cual 수가 있어요. varias personas que están en ese lugar puede lograr a matar. 수단 투지 훈련을 받아야 할 필요가 있는 게 뭐냐면 Y hay una necesidad de que uno reciba el 전쟁이 entrenamiento de ello. 급하면 Cuando uno está en urgencia 수단 dentro de la 투적할 수 guerra, 있는 거리는 la distancia para poder 100 tirar la metros granada no es ni 100 metros, 20m니까 es como 저기 가까이 10 a 왔다는 20 거예요. metros, significa que el enemigo está cerca. 그러니까 어떨 때는 수탄 안전빈도 안 벗고 던질 때가 A 있어요. veces uno tira la granada sin sacar la tapa. 그 날라오는 거 알아요. Entonces ellos saben que eso viene corriendo. Lo recibe, 뼈가 때리면. saca la tapa del enemigo y lo tira, nosotros 그래서 그 morimos. 훈련을 해야 돼요. Ese entrenamiento uno tiene que hacerlo, sacando la tapa, 손잡이 잡고 tomando la manija. 1, 2, ¡push!
그 훈련을 하는 거예요. Y ese entrenamiento llega a tener. 왜냐하면 저 ¿Por 평상시 qué? 아무나 할 수 있어요. Comúnmente uno cualquiera puede 너무 hacer, 급할 때는 pero cuando está muy 아까 ocupado, 말 안전핀만 먹고 던지면 sin sacar la tapa cuando tira, 그때도 우리가 죽는 거죠. ahora de tal manera 그 훈련을 해야 uno 합니다. muere porque el enemigo le tira. 연습으로 Y eso íbamos practicando. Al comienzo era simplemente practicar y así uno tiraba 막 굴러가다가 y va rondando 터지는 거예요. y ¡pash! Estalla. 혹시 그 잘못해서 Cuando surge una 안전핀을 꼭 equivocación 떨어뜨리면은 y si lo pierde la mano y echa 아주 cuando 드물 saca la 그런 tapa, 사고가 있는데 no es común que surja ese tipo de accidente, 죽어요. muere aquella 근데 persona. 어떤 그 교관이 Una vez un líder 자기 밑에 교육생이 안전핀을 보면 떨어뜨렸어요. había realmente echado la 교관이 granada 그 몸으로 탁 덮었어요. y el líder cubrió eso con su 교관 배는 cuerpo 완전히 막 산산조각이 났고 y el vientre del líder 다른 사람 다치지 않았어요. realmente se destrozó y otros no se lastimaron. Y ese 근데 entrenamiento 훈련 recibe. 군대 교육은 50분 교육하고 10분 쉬는데 Son 50 minutos de formación, 10 minutos de receso. 10분을 쉬는 시간. Y vamos descansando 10 minutos. 대부분 이제 담배 피워요. La mayoría fuman, 근데 pero 제 옆에 이제 동기인데 al lado mío era un compañero. 군대 입대한 지 얼마 안 돼가지고 뭐 명찰로 이름만 알지. 너 Hacía poco que entramos al cuartel, nadie se conocía, entonces mirábamos nosotros los nombres 야, 너 puestos. 장갑 없어? Ay, ¿tú no tienes guante? Me preguntó. Escándalo, le dije. ¿Por qué? 밤에 자고 너 훔쳐가고 있어. Dormí a la noche y alguien robó mi guante. 자식 나한테 얘기하지. Ay, hombre, me hubieses dicho a 야, 너 mí. 장갑 두 컬이야? ¿Tú tienes 2 pares de guante? 나 두 컬이야. Yo tengo 2 pares, me dijo él. 야 임마 너 그거 어디서 훔쳤어? ¿De dónde robaste eso? 훔치 나안 훔쳤어. ¿Cómo que voy a robar? Yo no 안 훔쳤는데 robé. 어떻게 두 컬이야? Y si no robaste, ¿cómo tienes 2? 우리 형님 여기 중대장이야. Es que mi hermano es 발에 손에 동상을 el 입어가지고 손이 comandante. 떨었는데 Es que yo en el frío se me congela la mano y él me dio un par más. 야 전우 좋은 게 뭐냐? Ay, somos compañeros de la Armada. Qué es bueno esto. 여러분 저는 Y me dio el par. Señores, 하나님께서 저를 도우신 그런 경험들이 많지만 tengo muchas experiencias en las que Dios me ha ayudado. 제가 그날 군대도 하나님 역사하시고 Pero en ese día dije, Dios trabaja también en el cuartel. 내 기도를 들으시는 거예요. Dios oye mi oración. 그래서 제가 군대 제대할 때 28개월 동안 이제 군대 근무를 했는데 Y cuando salí del cuartel, había pasado ahora 28 하나님만 meses. 돕고 계셨어요. Siempre el Señor me había ayudado. 1968년 En el año 6월 8일 날 제가 제대했어요. 8 de junio, 그때 우리 부대 yo 정문 había dejado el cuartel, saliendo del cuartel. 무슨 생각이 들냐면 ¿Qué pensé 이런 yo? 하나님 나와 같이 계시면 Si este Dios está junto conmigo, 사하라 사망에도 얼마든지 혼자 살게. por más que vaya al desierto de Sahara, ¿cuánto fuese podré vivir 남극에도 solo? 얼마든지 혼자 Por más que 살게. vaya al Polo Sur, podría vivir en 그게 이제 어떻게 cuanto 된 fuese solo. 거냐면 ¿Cómo es que ocurrió eso? 성경을 읽으면서 Cuando leemos la Biblia, 성경 속에 하나님의 마음을 발견하고 si descubrimos el corazón de Dios que está dentro de la 하나님과 내가 Biblia 마음을 같이 하는 y 거예요. unimos nuestro corazón con Dios, 하나님과 내가 한 마음이 되면 llegamos a tener un mismo corazón con Dios, 부부라도 말이죠. por más que sea un 한 matrimonio, 마음이 행복하지만 aunque el corazón de esa persona es feliz, 부부라도 원수 같잖아요. pero cuando tienen un corazón distinto parecen 근데 enemigos. 하나님하고 우리하고 마음을 같이 하면 Cuando unimos nuestro corazón con Dios, 그걸 다른 말로 말하면 de otra manera podemos decir, 하나님을 믿는다 하는 말이에요. es creer en Dios. 하나님 말씀을 듣고 Cuando oímos la palabra de Dios, 그 cuando 말씀 그대로 leemos 받아들이면 y cuando aceptamos esa palabra tal como 내 es, 마음이 하나님 마음과 하나가 되는 거예요. mi corazón se hace uno con el corazón de Dios. 그때는 놀라웠게 De manera maravillosa, 하나님께서 우리 속에 살아 일을 하시는 거예요. Dios dentro de nosotros estando vivo trabaja. 얼마나 놀라운지 몰라요. Es tan maravilloso. 저는 1962년도에 En el año 1962, 예수님을 만났습니다. yo me he encontrado con el Señor 그 피로 Jesús. 내 모든 죄가 사해졌어요. Mediante esa sangre todo mi pecado ha sido lavado. 성경을 읽으면서 Leyendo la Biblia, 성경을 읽으면 yo leyendo la Biblia, volví a leer, leí,
leí y volví a leer. 전 제가 결혼하기 전까지 Antes de casarme, 성경을 참 많이 읽은 편이에요. yo he leído en muchísimas ocasiones la 10번 Biblia. 읽고 10 veces, 20번 읽고 20 veces, 30번 읽고 30 veces, 50번 읽고 50 veces, 60번 읽고 60 veces, 70 veces. Yo iba 너무 leyendo. 신기한 건 Algo increíble. 제가 이야기를 했습니다만 Yo había dicho esto a 제가 ustedes 예수 구원받기 전에 antes de recibir la salvación. 소설이 Yo 참 leía 재미있어요. realmente muchas novelas 근데 y era 제가 아주 interesante. 제일 재밌는 소설을 La novela que más me gustaba, 제 자리에 2번 읽었어요. realmente en ese mismo lugar leí 2 veces. Y en la tercera ocasión, ahora leía la parte que era interesante nada más. Algo increíble, 3번 죽어도 못 읽. la tercera vez ni muerto podía volver a leer. 성경은 제가요 La Biblia, señores, 정확히 잘 모르겠지만 exactamente no sé bien, 100번까지는 안 읽었지만 aunque no habrá sido hasta 그 100, 100번 가까이 읽은. pero ya casi a los 100 llego, 근데 he leído. 성경에서 예수님 마음이 En la 뭐예요? Biblia podemos ver el corazón de Jesús. 그 예수님 마음을 내 마음에 받아들이면 Cuando acepto el corazón de Jesús dentro de mi 내 corazón, 마음하고 예수님 마음이 하나가 되는 거예요. mi corazón se hace uno con el corazón de 그걸 Jesús. 가지고 믿음이라고 말하는 거예요. A eso uno le dice que es fe. 예수님 말씀 내 마음 하나가 되면 Cuando la palabra de Jesús se hace en mi 내가 corazón, 인생을 사는 동안에 mientras que vivimos la vida, 하나님이 일하는 걸 너무 놀랍게 보는 거예요. es maravilloso ver cómo Dios trabaja. 내가 못났지만 Somos 약하지만 tontos, somos débiles, 가난하지만 somos pobres, 어렵지만 estamos en 그 dificultad. 예수님 같이 돼 계시니까 pero si ese Señor Jesucristo está con nosotros, 아무 nada viene a ser problema. 그 군대 생활에는 배가 고팠어요. Teníamos hambre dentro del servicio 근데 militar, 한국 경제가 안 좋아가지고 pero la economía de Corea no era buena. 군인 장교대 뭐 팔아먹을 게 없어서 Y los oficiales, que eran soldados, no tenían que vender. 우리 밥 쌀을 팔아먹어요. Ellos vendían nuestro arroz. 밥 퍼는 사람이요. Y la persona que cargaba el arroz, 딱 죽을 딱 잡아요. el tata, y con su mano iba sacando el arroz. Hace esta cantidad de arroz. Ta, ta, ta. Cha, 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 cha. 얼마나 기술이 좋은지. Es tan bueno la técnica que él 이게 좀 tiene. 많은가 봐요. Y yo veo cuál es el cubierto que tiene más 쌀을 arroz. 세알에 보면 Cuando vamos contando el 세알에 보진 arroz, 않았지만 aunque no contento, 하나도 똑같을 것 같아요. yo sentía que iba a ser igualito la 그 재밌는 cantidad. 건 Algo más 밥에 interesante. 쌀이 전부 서 있어요. Y todos los arroz, el grano de arroz está parado. 보일 정도. Y se puede ver algo a través del espacio que hay arroz entre arroz. 밥 그릇 딱 치면 Y cuando nosotros tocamos 쑥 내려가요. la base del cubierto, 그러니까 이제 ese 막 arroz 밥을 적은 realmente 거예요. cae para abajo y era 배가 muy 너무, poco la 너무 cantidad del arroz. Y teníamos mucha 정말 hambre. 배가 고파. Realmente uno tiene 어떤 mucha 건 hambre. 뭐 먹고 싶고 그래. A veces queremos 근데 comer 돈은 algo 안 가져갔어. y no llevamos dinero. 내가 군대 뭐 밥 주는데 뭐 말로 돈 가져가. El cuartel me da comida, ¿para qué llevar 군대 간다고 dinero? 이제 많은 어른들에게 제가 인사를 하니까 Yo iba para saludar a los adultos porque iba al 어른들이 제게 cuartel 돈을 많이 줬어요. y ellos me dieron mucho 돈 dinero. 안 가지고 군대 갔어요. Yo no llevé dinero al 너무 cuartel. 먹고 싶은 거예요. Realmente 하여튼 그런 얘기 다 yo quería 못하지만 comer realmente masita de 군대 arroz. 가서 내가 les puedo contar 하나님께서 내 안에 일하는 Fui 걸 al cuartel 너무 명확하게. y exactamente he visto cómo Dios trabaja dentro de mí. 근데 하나님 나에게 참 많은 걸 가르쳐 줬어요. Dios me ha enseñado tantas cosas dentro del 군대 cuartel. 제대하고 그 통신훈련 정문을 나올 Y 때 cuando salía al cuartel, terminando el servicio, y salía 이런 mediante 하나님 나와 같이 portón, 계시면 si este Dios está 사하라 사막에도 conmigo, 얼마든지 살겠다. sea en el desierto de Sahara, cuanto fuese voy a vivir. 남극에 가도 얼마든지 Por 살겠다. más que vaya al polo sur, cuanto fuese voy a 그런 vivir. 마음이 내 마음에 일어난다. Ese corazón se levantaba en mí. 정말 군대에서 일어났던 이야기 다 할 수가 없어요. No les puedo contar todo lo que me ha ocurrido en el 밤새도록 cuartel. Por más que les cuente toda la 정말 madrugada, no bastaría. 하나님이 내 안에 살아서 Realmente 일하시는데 Dios estando vivo trabaja dentro mío. 그게 너무 감사해요. Eso me hace agradecer en gran manera. 어떻게 여러분 하나님이 우리 안에 계실 수 있습니까? ¿Cómo es que Dios puede estar dentro de nosotros? 성경 66권은
하나님의 말씀. Los 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios. 성경에는 이 사실, 이 예수님을 내가 믿는 겁니다. Es creer la verdad 믿으면 de esta 예수의 마음이 Biblia. 내 안에 들어옵니다. Y el corazón de Jesús entra en mi 예수 마음하고 corazón. 같은 마음이 Y 됩니다. llegamos a tener un mismo corazón 내가 con 가진 Jesucristo. 모든 Y 문제는 todo problema que yo tengo 예수님의 문제가 됩니다. viene a ser el problema de Jesucristo. 1962년 En el año 1962, en octubre, 7 de octubre, 예수님 피로 죄사. mediante la sangre de Jesucristo obtuve el perdón del pecado. 저는 교회를 다녔지만 Yo iba antes a la 늘 iglesia. 죄인인 줄 알았어요. Siempre pensé que era 죄인이라 pecador. 그랬고, Y yo 죄를 dije que era 용서해 pecador, 달라고 pedía 기도하고, perdón del pecado. 우리가 죄인이라도 기도했어요. Y yo había orado así. 성경을 읽어보니까 Pero cuando leía la Biblia, 성경은 너무 놀라운 게 la Biblia es tan maravilloso, 나를 의인이라고 말합니다. me dice que yo soy justo. 죄를 지었는데, Aunque cometimos pecado, 거짓말했는데, aunque hemos mentido, 도둑질했는데, aunque hemos robado, 가부장했는데, aunque hemos hecho lo malo, 성경은 어렵다는 거예요. la Biblia dice justo. 로마 4장 En Romanos 5절에 4, 5, 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y 왜 살아나셨어요? porque resucitó, 우리 너 의롭다고. porque 너 의로워. tú eres 죄 justo, 없어. eres justo, no tienes pecado, eres limpio. 그 이야기하러 살아났다는 거예요. Para decirnos eso, Él resucitó. 정말 봐. A ver, mira mi mano, mira la señal del clavo. En lugar de tu pecado, yo 그 가시관 자국 봐. tengo esta señal. Mira la cicatriz de la corona de espinas. Yo me puse esa corona. Mira mis 네 costados. 내가 대신 벌만 창을 찔린 Yo 거야. ahora me clavaron a mí porque yo me encargué del castigo en lugar de ti. 못이 박혔어. Me pegaron con los 창에 látigos, 찔렸어. me han clavado con 그것이 el 네 clavo 죄를 y 대신에 내가 me han 받은 clavado 거야. con la lanza. Y yo, en lugar de tu pecado, he padecido eso. Es creer eso. Mucha gente, Señor, soy pecador. 그 말은 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir eso? 예수 십자가에 내 죄 위에 죽었지만 El Señor Jesús murió sobre la cruz por mi pecado, pero no ha podido perdonar mi pecado. 예수 십자가 실패했다는 이야기밖에 안 돼. Significa que la 얼마나 sangre de la 여러분 cruz de 화가 Jesús es un fracaso. ¿Cuánto se enojaría el Señor? Yo creí 로마 en 3장 ello. 23절. En Romanos 모든 한 3:23. 죄를 범하였으면 하나님 영광이지 못. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 어제도 얘기했지만 Aunque ayer también 너무 dije, 신기한 건 qué increíble es. 23절을 모르는 사람은 거의 없어요. Casi no hay nadie que no conozca el 23. 24절을 아는 사람은 Y el que conoce el 24, 어떻게 23절 다음 24절인데? después del 23 es el 자, 24. 24절에 뭐라고 되어 Y 있습니까? en el 24, ¿qué dice? 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아. Siendo justificados por la redención en Jesucristo. En el 23 no está Jesucristo. 우리가 있고 Estamos nosotros. 죄가 있었어요. Estaba el pecado. 죄인이었습니다. Éramos pecadores. Nosotros 24 cometimos 절에는 pecado. Pero en el 24 죄인이 있었는데 estaba el pecador. 그리스도와 함께 있었습니다. Pero Cristo estaba con él. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아. Siendo justificados por la sangre de Jesucristo. 경찰 우리를 체포해 묶는 거 그 구속이 아니고 Y no, esta redención no quiere 우리 decir 죄를 poner las 속하고 esposas. 구원해 줬다는 것입니다. Significa que nos ha redimido, nos lavó, nos salvó mediante la gracia de Dios, gratuitamente. 아무것도 한 게 없고 Absolutamente nada hemos 내가 hecho. 뭘 해서가 아니고 No es porque yo haya hecho algo. 예수님이 우리를 구속했기 때문에 El Señor Jesús nos ha 우리 죄를 redimido 씻었기 때문에 y nos ha lavado el 우리 죄 pecado 대신 벌 받았기 y ha 때문에 recibido el castigo por nuestro pecado. 값없이 의롭다 Gratuitamente nos dice justo. 죄가 없다 No tienes pecado. 하심을 얻은 자들. Así nosotros hemos sido llamados. 너무 신기한 Es increíble. 그걸 믿어야 하는데 Es eso lo que debemos 오늘 creer. 많은 교인들은 Hoy en día 예수 muchos 십자가에 내 죄에 cristianos, 죽었다고 하면서도 aunque dice que Jesús murió por su pecado, 죄인이라고
말합니다. todavía dicen que son pecadores. 그 십자가의 적입니다. Eso es 원수입니다. enemigo de la cruz. 만약 우리가 죄인이라고 한다면 Si nosotros decimos que somos 예수 십자가에서 pecadores, 내 죄를 못 사고 실패했다는 significa 이야기밖에 que 안 Jesucristo 됩니다. no pudo lavar mi pecado en la cruz, que ha fracasado. 그만큼 예수님을 모욕하는 이야기는 Hasta tal punto no es algo que le insulte mayormente al Señor. No, 깨끗하게 씻어졌습니다. de manera perfecta hemos sido lavados. No lo hemos hecho 내가 nosotros. 깨끗하게 못합니다. Yo no puedo 못합니다. hacerlo de manera 예수님이 perfecta. 하셨습니다. Jesucristo lo hizo 완벽하게, perfectamente, 깨끗하게, completamente. 거룩하게 Nos ha 하셨습니다. santificado y nos ha lavado. 이런 말씀 성경에 너무너무 많아요. Esta palabra hay tanto en la Biblia. 고린도전서 6장에 보면 En Primera de Corintios capítulo 6, cuando vemos, dice en el versículo 10, 탐남한 자나 술 취하는 자나 후욕한 자 토생하는 자는 하나를 유업으로 받지 못해. ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de 이런 Dios. 죄를 지으면 하나를 못 간다. Cuando uno comete este pecado, dice que no podrá ir al cielo. 10절만 보면 안 돼요. No solamente el 10 tenemos que ver, 11절도 봐야 하는 el 거예요. 11 también tenemos que ver. 로마 3장 23절 보면 안 되고 No tenemos que ver el Romanos 3:23 nada más, tenemos que ver 24 también. 11절에 En el 11, 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 y esto erais al más. Esto eres alguno, significa que hay ladrones, avaros, que han cometido pecado, que hay personas que han odiado a otro. 너희 중에 tienen 이와 pecado. 같은 자들이 있더니 Aquí dice, y esto erais 주 예수 algunos, 그리스도의 이름과 dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En inglés aparece but, 우리는 죄를 pero 지었다. hemos cometido pecado, 그러나 más ya 씻어졌다. hemos sido 죄를 lavados. 지었다. Hemos cometido pecado, 그러나는 거룩해졌다. pero habéis sido 죄를 santificados. 지었다. Hemos cometido pecado, 의로워졌다. ya habéis sido justificados 주 예수 그리스도의 이름. en el nombre del Señor Jesús 하나님의 성령으로 말미암아. y por el Espíritu de nuestro Dios. 아멘. Amén. 이걸 받아들이는 게 예수를 믿는 거예요. Aceptar esto es creer en Jesucristo. 십자에 못 박혀 죽어도 죄인, Por más que muera en la cruz, es 안 pecador. 죽어도 죄인인 Por más que no 것처럼 muera, si sigue siendo 뭐 pecador. 때문에 십자가에 못 박혀 죽. ¿Por qué razón tiene que morir crucificado en la cruz? 그럼 예수님 십자에 못 박혀 헛죽었다는 이야기가 El que haya 되는데 muerto sobre la cruz, Jesús. Esto viene a ser realmente 그것보다 예수님 앞에 vano. 모욕적인 말은 없는 것입니다. No hay algo más realmente grosero ante el Señor Jesús que eso. No, 십자에 Señor. 못 박히셨고 Jesús fue 우리 crucificado. 죄를 모두 씻었습니다. Jesucristo lavó todo nuestro pecado. 아멘. Amén. 할렐루야. Aleluya. 성경이 말합니다. La Biblia dice, 이런 죄를 지었다. has cometido este pecado. 벗 Más, 그러나 más. 너는 씻어졌다. Mas ya habéis sido lavados. 지었다. Se ha lavado tu pecado. 너는 Más, 씻어졌다. ya habéis sido lavados. 그러나 너는 Ya has sido lavado. 의로워졌다. Mas ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. El Señor Jesús dice 이사야 53장에 en Isaías 53, el profeta Isaías 예수님이 오시기 700년 전에 살았는데 era una persona que era 700 예수님이 años 오실 antes del Señor Jesús y profetizó que vendría el Señor Jesús. 기록되냐면 ¿Cómo está escrito aquí? 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 Y fue afligido por 그가 상함은 nuestras, 우리의 죄악을 인하며 y Él, sus heridas fueron por nosotros. 장차 오실 예수님을 가리키는 겁니다. Aquí dice Él, y eso se refiere al Señor 그가 Jesús, 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga 우리는 fuimos 다 nosotros 양같아서 curados. 그냥 각기 제길로 갔고 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 그래서 예수님이 여러분 모든 사람들의 죄를 담당하셔서 El Señor Jesucristo se encargó del pecado de todos ustedes 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. y ha muerto crucificado en la cruz. 우리의 모든 죄를 깨끗이 정리하신
perfectamente. Él ordenó todos nuestros 우리 pecados. 그걸 믿는 것입니다. Es creer en eso. 오늘 제가 읽은 열왕기하 4장에는 Hoy esta noche, Segunda Reyes, capítulo 4, hemos leído, 생도의 아내가 있습니다. es acerca de la esposa de los hijos de los profetas. 저희들 교회에도 En nuestra iglesia 저희 también 선교 학교가 있는데 tenemos lo que se llama el seminario. 선교학교에 부부가 와서 Y el matrimonio viene al seminario y recibe la formación. Hay ocasiones que 이 pasa 선지자 eso. 생도의 아내 이 여자는 Esta mujer, la esposa de los hijos de los 하나님과 profetas, 믿음이 너무 없어요. no tenía la fe en comparación a 자기 Dios. 생각밖에 없어요. Solamente tiene su propio pensamiento. 그러니까 이제 근데 남편하고 결혼해서 두 아들을 Casándose con el 낳았는데 marido, había tenido 2 hijos 이 varones. 남편이 하나님 위해 살고 싶다고 Un día este marido dijo que quería vivir por Dios 선교학교에 입학을 한 거예요. y se había inscrito al seminario. 거기는 이제 가족들이 다 같이 가서 Allí es un lugar donde toda la familia va junto y recibe el entrenamiento. 아내와 La esposa 아들 선교학교 안에 살면서 viviendo en el seminario 교육을 받는 거예요. ahora recibe la 근데 이 formación. 이제 남편은 정말 믿음을 가지고 예수님 같이 계시면 좋아서 막 믿는데 Este marido tenía la fe, estaba tan contento estando junto con el Señor, 아내는 pero la 믿는 esposa 믿음이 없어요. no tenía la fe de creer en Dios. 뭘 기도하고 ¿Cómo que van a orar? Y 8:15. No tenía fe, en serio. 정말 하나님은 Realmente Dios 이 안을 어떻게 할 수가 없는 거예요. no sabía cómo hacer con esta 남편이 mujer. 기도하고 El hombre se puso a orar 아는 굴굴 자고 y 있고 ella dormía. 성경 읽어도 Por más que leía la 성경 Biblia, 자기는 막 별로 관심 없고 ella 그냥 no tenía 먹는 것 interés, 전혀 관심 없어. no tenía interés para nada. No tenía 제 interés para 아내는 nada. 여기 성교학교 남편 따라오긴 했지만 Aunque esta esposa le siguió al marido y vino al seminario. 나가서 돈 벌고 살고 싶은 거. Ay, quería hacer cualquier cosa afuera y ganar dinero afuera. 근데 Sin embargo, 어떤 일이 났냐면 ¿qué es lo que ha ocurrido? 무슨 병인지 모르지만 No sé qué tipo de enfermedad. 남편이 꼴까다하고 죽었어. El marido murió al momento. 그러니까 아내가 La esposa 여기 있을 수가 없는 거예요. no podía más seguir en este lugar. 제가 아는 분도 그랬어요. También ocurrió lo mismo con una persona que yo conocí. 아프리카 가나에 우리 선교사가 있는데 Tenemos un misionero en Ghana de África. 이제 이 남편이 예수님을 믿고 선교사가 돼서 아프리카 가나에 갔어요. Este marido, creyendo en Jesucristo, se convirtió en misionero y fue a Ghana de África. 남편 딸 가나에 갔는데 También esta esposa le siguió al marido y fue a Ghana. 너무 싫은 거예요. Ah, no, ella no 또 quería. 수돗물 안 나와. No, de nuevo no sale la canilla. 실도 쓸 수 없네. Ah, realmente 저 no puedo usar el baño. Ay, ese 아프리카 insecto. 같은 데는 En lugares como África, 속옷 같은데 이렇게 저 뭡니까 빨래에서 말리잖아요. cuando nosotros secamos la ropa, 그러고 난 뒤에 그걸 그냥 입으면 안 돼요. en África no debe usar simplemente así tal como 다 그런 건 lo usó. 아니겠지만 No, son todos así, 다림을 뜨겁게 그걸 다 탈해야 해요. pero con la plancha tienen que 빨래를 넣으면 realmente 거기다 planchar 짐승들 con la 그 temperatura 벌레들이 와서 alta. 알을 써. Porque vienen los insectos y realmente 그 dejan 알이 이제 huevos. 속으로 딱 뚫고 Y ese 들어와요. huevo entra a través de la piel. 그리고 아이들이 맨 땅에서 똥을 누면 Y cuando los niños ahora hacen sus necesidades en el piso, de nuevo tienen realmente los insectos. 실례지만 En ese tipo de áreas, 여자들도 앉아서 소변을 못 봐요. la mujer no puede realmente orinar 벌레가 sentada porque se acerca el 대부분 insecto. 여자들 서서 소변. La mayoría de las mujeres realmente hacen pis parada. Así hay lugares que son. 부인은 너무 예선자생도 아내처럼 Pero esta mujer, como la esposa de los hijos de los 남편은 막 profetas, 선교 가서 막 이제 복음을 열심히 하는데 el marido fuertemente trabaja en la obra del evangelio, ya queriendo 너무 ir, 지겨운 거예요. pero esta esposa estaba tan fastidiada. 벌레 ¡Ay, ese 왜 insecto! 물은 안 나와? ¡Ay, por qué no sale agua! 제가 가나에 처음 갔을 때 Yo cuando fui por primera vez a Ghana,
우리 집 방에 도마뱀이 많은 게 한 마리 들어왔어요. En nuestra habitación había entrado una lagartija de este 그래서 tamaño. 저는 침대 위에 자고 Yo dormí sobre la cama 그만 침대 밑에 잤어요. y alguien durmió 어디 bajo 갔다가 la cama. 들어오면 도마뱀이 와서 뺑거두고 침대 밑으로 들어가요. Había visto, 근데 그날 y ese día, 도마뱀이 정말 눈치가 없어가지고 realmente esa lagartija 주인이 본 앞이가 나타났어요. se mostró delante del dueño. 주인이 침대 다 제껴버리고 Y el dueño sacó toda la cama, hizo a un lado y la agarró, 죽였어요. le mató. 아이고 내가 조심하라 했는데 Yo te dije para que tengas cuidado. 진짜 그래요. Realmente es así. 이 부인은 너무 싫었어요. Esta señora no quería realmente. 물 안 나올 때 많지요. Claro, hay, 화장실 쓸 수 hay veces que 없죠. no sale el agua, 벌레 no se puede 많지요. bañar en el 덥지요. baño, hay mucho insecto, hace calor, no podía aguantar. 어느 날 본부에서 지시가 왔어요. Y de la sede un día le dijeron 멀리 떨어진 그 정글 안에서 que dentro de la selva que está a lo 어떤 lejos, 그 주민들이 와서 말씀을 전해달라는 que unos miembros de esa región nos piden para 그 성교 predicarle. 본부장이 이 부부를 보고 가라 그런 거예요. Y los líderes de la misión de esa región dijeron que este matrimonio vaya. Y la esposa, ay, se acostó. 미쳤어. Ni loca yo voy a 이것도 ir. 싫은데 Ay, 정글을 어떻게 no 가? puedo ni estar aquí. ¿Cómo voy a ir a la jungla? 나 한국 갈 거야. Yo voy a volver a Corea. No quiero, odio. 근데 Pero 저때 남편이 들어왔어요. el marido a la noche llegó. 여보 너무 감사하다. Querida, me siento tan agradecido. 이 사람 무슨 소리 하는 거야? Hombre, ¿qué estás diciendo 감사해, 뭐 tú? 감사해. Estoy 우리 agradecido. 정글 ¿Para 사는 qué? 사람들 말도 잘 못하는데 Hay gente que no puede ni hablar bien. 우리 말고 다 말 잘하는 사람 있는데 Hay muchas personas que hablan mejor que 우리를 가라고 nosotros. 너무 고맙다. Ay, nos dice a nosotros para que vayamos. Qué agradecido me siento, ¿verdad, querida? 네, 그랬어요. Sí, dijo ella. 그렇게 간 거예요. Y así se dirigieron. 버스를 타고 Se subieron al bus, 구마시까지 갔어요. llegaron hasta Pumasí 그런데 차가 저 없어서 y no había carro más ahí que 정글에 나무 seguía. 실어난 통나무 치는 추를 타고 들어가요. Ellos debían de ir en el 그 bosque 다음부터 아예 길이 없어요. y no había más 안내자가 camino. 와서 Alguien vino y el muchacho como que se 저희 acurrucaba, 남편하고 bajaba 안에 la cabeza 뒤따라가는 거예요. y estaba el marido y la mujer que le 정글은 seguían. 컴컴합니다. Era tan oscuro el lugar. 그래서 한참 2시간을 갔는데 Y durante largo tiempo, 2 horas por ahí después, llegaron y era un lugar donde estaba. 50채 있는 Era una región donde había 60, 50 casas. 그래서 그 이제 저녁마다 Y 모이면 cada noche cuando nos reuníamos, 성경 이야기를 하고 hablábamos de la Biblia y 근데 한 번은 predicaba a ellos. Una vez, 어떤 부인이 달걀을 2개 una señora trajo 2 huevos. 선생님 드세요. Misionero, coma. 그래서 그때부터 코코넛도 가지고 De ese momento trajo coco, 빠빠냐도 가지고 trajo papaya. 자꾸 가져와요. Continuamente iba trayendo 너무 즐거워. y le daba pollo. Estaba 하루 저녁에 contento. Una noche, 다 가고 난 뒤에 cuando todos se marcharon, 초대한 그분이 야, esa persona que la había invitado, 성교사님 죄송합니다. misionero, disculpe. 저 말씀을 듣고 성교사 초대했지만 Yo, oyendo la palabra, aunque le invité, 전 misionero, 드릴 게 아무것도 없어요. yo no tengo nada que le pueda dar a usted. 저기에 빠빠냐 많이 달린 저 나무는 Ese árbol que tiene muchos frutos de papaya 제 아내 나무입니다. es el árbol de mi 저는 esposa. 부자입니다. Mi esposa es tan 아내 millonaria. 결혼도 부자고 Ella es tan millonaria, 빠빠냐 pero 다 yo soy 따먹어 pobre. 저건 내 나무고 Esa papaya que no tiene fruto es el 여기 또 mío. 망고 다 따먹은 저건 내 나무고 Y ese árbol donde se ha recogido 망고 todo 안 fruto de 따면 제 mango 아내 나무. es mío. Y ese árbol que tiene mucho fruto es de mi 그 esposa. 코코넛 빠빠냐 망고 El coco, papaya, mango. 이 부인이 생각을 했어. Esta señora se puso a pensar, 다 합쳐도 $20도 안 되는데 ay, por más que junte todo, no llega ni a los $20. 그러니까 여자 되게 째째하네. Las mujeres de África, ¿qué? 그거를 가지고 tacañas 남편 son. 거니까 따지고 있어. Y junto con el marido tuyo, mío, 진짜 están 거기는 peleando. 부부 시간도 그래요. Realmente el matrimonio también es así 그게 allá. 무슨 부부야? ¿Eso cómo va a ser un matrimonio? 이야기를 생각했어. Y eso pensó. 딱 깜짝 놀란 거예요. De repente se asustó. 자기는
esa persona, 빠빠냐나 바나나 그런 거 가지고 papaya, 따지지만 banana, aunque con eso no discutía, 자기도 아프니까 똑같이 유치하다는 걸 발휘해. ahora descubre de lo infantil que es su ser también. 그때부터 이 부인이 Desde ese momento esta señora 마음이 달라지기 시작해. cambió su 내가 corazón. 너무 욕심을 부렸고 Ah, yo he sido muy 그 ambiciosa. 마음을 다 열어버렸어. Y abrió por completo su 그 corazón. 다음에 이제 얼마 안 Y luego, 있다가 pasando mucho 그 tiempo, 부부가 ese matrimonio 불어 쓰는 나라로 파송이 된 거예요. había sido enviado a un país que usaba 지금까지 영어 francés. 충분히 배워놨는데 Hasta ahora había aprendido el idioma inglés, 부인이 pero la señora 그 불어 쓰는 베냉이라는 나라를 갔어요. fue a ese país llamado Benin que usaban el 이분이 francés. 마음이 변한 거예요. Cambió el corazón de esta señora. 큰 가방에다가 En una cartera grande 영어 성경책, ponía diccionario de inglés, 불어 성경책, diccionario en francés, y 불어 diccionario 사전 de 가방을 inglés, 들고 diccionario francés, 지나다니면서 y con su cartera él se 영어로 dirigía. 이야기하고 Y tú habla. 서툴면서 불어를 하면서 복음을 Y aunque era torpe, yo miraba también. 너무 행복하게 지냈어요. Y realmente estábamos tan felices. 사모님 말라리아 Y 걸려서 luego la pastora tuvo malaria. 안타깝게도 Qué 세상을 pena. 떠났어요. Ella falleció. 우리 그 화장을 해서 Y luego 대덕 la 수양만 habían ahora 앞산에다가 이렇게 산소를 차렸어요. se hizo cenizas y preparamos el sepulcro en la casa de retiro de Dedo. 권영 사모님인데 Es la hermana, la 지금 거기 misionera 저 Konyon 뭡니까 그 사모님 하던 그 베냉은 Benin. 우리 선교 센터도 짓고 Allí construimos el 정부의 centro de la 땅을 주어서 misión. El gobierno nos dio 축구장, un 농구장도 terreno 만들려고 하고 있고 y queremos hacer 병원도 지어서 realmente una cancha de 병원도 básquetbol 운영하고 y una cancha de fútbol, también hospitales. 똑같은 건데 Es el mismo. 참 생각하기에 따라 다 다른 거예요. Conforme a como uno piensa, todo es distinto. 근데 여러분 이 선지자 생도의 아내는 Pero esta esposa de los hijos de los profetas, señores, 남편하고 착또 그 집처럼 como aquella casa, 인간적으로만 생각했지. solamente pensaban de manera 하나님 humana. 모르니까 Cuando veían de parte 그 de 시한 Dios, 믿음의 세계가니까 너무 안 맞는 거죠. realmente ese mundo 그래서 no 남편이 있기 concordaba. 때문에 Pero estaba el 떠나지 marido 못하고 있다가 y 어느 날 no 남편이 podía marcharse. Un día el marido muere. 남편이 죽었어요. El marido muere. 생각을 했어요. Y se imaginaba, 나 이제 여길 떠나야지. ahora tengo que partir a este lugar. 주변 사람들에게 얘기했어요. Y le dice a la gente que le rodea, 미안해요. perdón, 전 믿음이 없어요. yo no tengo fe. 전 여길 나가려고 해요. Yo quiero salir de aquí. 예, 미안해서 써내요. Sí, disculpe, lo siento. Sí, 그리 열심히 se 돈을 fue. 벌어서 Con empeño ganó dinero. 두 아들 잘 키우려고 했어요. Y para criar bien a sus 그래서 hijos. 이제 뭘 했냐면 ¿Qué es lo que hizo? 돈을 빌려가지고 Prestó dinero 장사를 했어요. y había hecho 잘 되지 negocios. 않았어요. Ni le iba bien. 돈을 잃었어요. Perdió el dinero. 돈을 빌리고 De nuevo prestó dinero y aumentaba más y más y más y más la deuda. Y no podía 빚을 갚을 ahora. 방법이 없는 거예요. Y no había manera para pagar la deuda. 빚쟁이가 빚을 받으러 왔어요. Y el acreedor venía para cobrar su deuda. 방법이 없으니까 Y ya que no había manera, 아주 먼저 줄 거예요. señora, ¿cuándo me dará? 얼마만 기다려주세요. Podemos esperar un mes más. 제가 말해요. Y dice el acreedor, 한달 기다려줄게요. señora, te vamos a dar un mes más. 한 달이 어떻게 빚을 갚을 건지 Pero durante un mes, ¿cómo vas a pagar la deuda? Cuéntame. 무슨 일이 있을까 나를 갚을게요. Haga lo que pase, yo voy a pagar ese día. ¿En serio? 좋습니다. Perfecto. 한 달 기다릴게요. Yo voy a esperar. 만일 한 달 못 기다리는데 돈 못 내면 En caso que no puedas pagar, 두 아들 tus dos hijos 팔겠습니다. serán vendidos como siervos. 갚겠습니다. 너무 놀란 거예요. Era realmente algo asombroso. 밖에 없는데 Tenía solamente dos hijos 두 아들이 종으로 팔려간다는 y los dos hijos serían vendidos como 가슴이 esclavos. 너무 아팠어요.
tenía tanto dolor en el 그 corazón. 남편을 원망해보고 A veces se quejaba del marido que 길을 murió, 찾아 길이 없는 en busca del 거예요. camino, no encontraba 방법이 camino, 없는 거예요. no había manera, 어떡할 수가 없는 거예요. no sabía cómo 말은 hacer. 점점 가까우는데 Poco a poco se acercaba 이 두 más y 아들을 más. 잡아서 Y 종으로 끌려가면 sus dos hijos siendo 한 atrapados, 명을 만나지도 못해. si son 어디로 또 vendidos, no 팔려갔는지 se van a 몰라요. poder encontrar con ellos y no sé ni de dónde fueron. 죽은 남편을 원망하고 Se quejará el 친정 아버지 marido que 원망하고 murió, se quejará de su padre y no hay camino. 하나님은 Dios 그 여자에게 a esta mujer 믿음을 주시려고 para darle la fe 어렵게 하고 le da la dificultad 남편이 죽게 된 겁니다. y hace que el marido muera también. 처음부터 믿음 가졌어요. Si desde un comienzo 남편 tuvieron 안 la 죽어도 fe, 되는데 no iba a haber necesidad de que 여자를 muera el marido, 사랑했고 porque amaba a la 믿음을 mujer 갖도록 y para que tenga la fe. 남편이 죽었어요. Ahora el marido murió, 그렇다고 믿은 게 아니에요. pero no por eso ha creído. 사업을 하다가 장사를 하다가 Llevó un negocio, 빚만 vendía 자꾸 지고 y después de un 두 tiempo 아이가 종으로 팔려가게 된 거예요. los dos hijos iban a ser vendidos como 이제 이 esclavos. 여자가 Ahora esta mujer, 길이 없으니까 ya que no tiene ningún camino, 전에 우습게 생각했던 anteriormente lo que consideraba tan 하나님의 사람을 simpático 찾아갔어요. fue en busca del hombre de Dios. 하나님 이 여자의 마음을 어렵게 해서 Dios le da la dificultad en el corazón de la mujer 하나님 믿는 믿음을 이끌려고 하신 거죠. y cuando le trata de guiar con la fe de creer en Dios, 생각을 했어. se puso a pensar, 이제 며칠 있으면 después de unos días, 우리 두 아들 종으로 팔려가. mi hijo será vendido como esclavo. 너무 슬픈 거죠. Y era muy triste. 울었다가 Lloraba, 근심했다. 아이들은 철도 se 잘 모릅니다. preocupaba. Y eran pequeñitos, no sabía qué iba a 길이 ocurrir. 없으니까 No había ningún camino. 하나님 남편이 신뢰하던 하나님을 찾았어요. Y mientras que se apoyaba al marido, 하나님 ahora 선자 buscó 엘리사를 a 만나. Dios y se encuentra con el siervo de Dios Eliseo. 엘리사가 이야기합니다. Eliseo dice, 내가 너를 위해서 어떻게 도와줄까? yo, ¿qué puedo hacer por ti? 그 집에 무엇이 있느냐? ¿Qué tienes en tu casa? 예, 하나님의 사람이요. Sí, hombre de Dios. 한병 기름에 아무것도 없습니다. En mi casa ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. 하는 사람이 말합니다. El hombre de Dios dice, 네 아들과 함께 ve 지치 마음다 빈 그릇을 빌려라. a cada casa y presta vasijas vacías. No preste poca, presta mucho. 기름을 거기다 부어라. Y allí derrama el aceite. 차가등 옮겨놓고 Y lo que se llena vas a trasladar aquí. Así le dijo. 이 여자가 Esta 말도 안 mujer 되는 소리 같지만 pareciera tan absurdo. 전에 볼 땐 그게 안 믿어졌는데 No podíamos 길이 creer eso. 없으니까 Pero ya que no había camino, 하신 거예요. podía creer. 그래서 Por lo cual 그릇을 막 항아리 독달처럼 집에 잔뜩 갖다 se había llenado de cántaros, vasijas 병을 항아리에 붓기 시작했어요. y comenzó a poner el aceite en las vasijas. Era maravilloso. 그 한 병인데 Simplemente es una botella. 독 밑바닥에 깔리고 말 건데 Solamente está en el 기름이 fundamento, 자꾸 차오르는. pero poco a poco se llena más y más. 엄마 기름이 자꾸 나와. Mamá, continuamente sale el aceite. Mamá, el aceite, mamá. 여자가 너무 감격스러워. La mujer se conmovió tanto. 난 이런 하나님을 안 믿었어. Yo no he creído en este Dios. 난 내 자신을 믿었어. Yo he confiado en mi ser. 여자가 너무 감사한 거야. La mujer sentía mucho 하나님, agradecimiento. 내가 이런 믿음을 가르치려고. Dios, porque quería 내가 enseñar 믿음을 esta 생활 fe. 못하니까 Porque 남편이 yo 죽게 하고 realmente 빚이 mi 지게 marido 하고 murió, 길이 없어서 hizo que 하나님께 tenga 나오게 deuda, 하시더니 y por eso usted 하나님 permite 이렇게 que yo 하시는 venga ante usted. Dios hizo 엄마 기름이 esto. 자꾸 나와. Ah, mamá, sale el aceite 벌써 항아리 continuamente. 3개 꽉 찼어. Ay, se ha llenado 3 botellas. Sí, sí. 그래서 우리 너 아빠가 하나님을 Tu papá, 믿었구나. por eso creyó 하나님 en 이렇게 Dios. 역사하시는구나. Y es por eso como Dios trabaja. Estaban tan agradecidos. 항아리에 다 찼어. Y ya todo el aceite estaba lleno en todos los 집안에 jarrones. 기름 냄새로 가득 찼어. Y se llenó del aroma del 또 aceite 그릇 en toda la 가져와. casa. Traigan 엄마 más. 이게 마지막 Mamá, 그릇이야. este es el último cubierto. 가득 부었어.
y derramó 또 다른 것 todo. 없어? No hay más. 이제 엄마 다 Mamá, 찼어. todo se llenó ya. 그러니까 기름이 거쳤어요. Y así paró el aceite de 한 salir. 사람이 가서 이야기해. El siervo 한 사람이 말했습니다. el siervo había 가서 hablado. 기름을 팔아서 빚을 갚고 Ve, vende el 남은 aceite. 것으로 네와 네 가족들이 생활을 해라. Y dijo, ahora paga a tus acreedores y tu hijo vive lo que quede. Había, mediante la gracia de Dios, 우리가 pagado 바로 todo. 이 여자와 같습니다. Nosotros también somos iguales a esta 우리 mujer. 자신만 믿는데 Confiamos solamente en 어려움을 nosotros, 겪고 padeciendo dificultad. 그러면서 하나님을 Mediante 믿게 ello, 되죠. uno cree en 그 Dios. 하나님이 일하시니까 Y ya que Dios trabaja, 그 빚도 해결되고 se resuelve esa deuda, 기름이 가득 채워지고 se llena de aceite. 저는 그 이후로 Yo por esa razón, 하나님을 믿고 creyendo en Dios, 하나님께 불가능한 일을 이루는 걸 많이 경험해요. he visto cómo Dios cumple tantas cosas que son imposibles. 이제 여러분 모두도 하나님을 믿으시기 바랍니다. Ahora todos ustedes espero que crean en Dios. 전능하신 하나님이고 Es Dios 우리 죄를 todopoderoso, 사하시고 ha perdonado nuestro 우리 모든 pecado 문제를 해결하시는 y todo nuestro problema lo 참된 resuelve. 하나님이십니다. Es Dios verdadero. 하나님을 믿으시면 Si confían en ese 하나님과 Dios, 같이 계시면서 si Dios está con ustedes, 당면한 어떤 문제든지 sea cual fuera el problema, 은혜를 베푸는 realmente le ayudará y le dará la gracia. 믿었습니다. Yo he creído en ese Dios 은혜를 입었습니다. y yo he hallado la 그 gracia. 복이 여러분 모두에게 Esa bendición espero que le llegue a todos ustedes. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 Dios Padre Santo, 감사합니다. muchas gracias. 하나님께서 선지자 생도의 아내를 복을 주시려고 Señor, porque usted quería bendecir a la esposa de los hijos de los 편히 profetas, 세상을 떠나게 했습니다. había permitido que el marido muera. 처음부터 믿었더라면 Si desde un comienzo hubiese 남편이 안 creído, 죽어도 되는데 no iba a haber necesidad para que 남편이 muera. 어려움 속에서 Cuando en medio de la 길이 없어서 dificultad, 하나님 cuando no hay camino, nosotros hemos creído, 하나님 그 문제를 해결해 주시고 Señor, resuelve 복된 esto. 삶을 주셨습니다. Y usted nos ha 하나님 dado una vida 우리에게도 동일하게 bendita. 일하십니다. De la misma manera, el Señor trabaja 하나님 en su 믿게 vida. 해주시옵소서. Ahora, 크신 하나님의 은혜가 crean en el Señor y la gracia inmensa del Señor. Queremos que sobreabunde. 감사를 드립니다. Muchas gracias. 예수님 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 여러분 감사합니다. Muchísimas gracias, señores.